All right, brothers and sisters in Christ, with the most humble of hearts, greetings to you all. I hope everybody's doing well. Today we are doing Kane America Part 2, where we discuss several kanes that we compose each week. And then we're going to tell you guys how to construct the kanes, how we constructed it, and what the sum is, what the work is, what the deeper meaning is, and all that good stuff today with our brother Diakon Dice. Hopefully he trades me. It's been a long time. Way too long. How are you? I'm well, live very busy as usual. Trying to get stuff done. So that's where I've been at. Yeah. What's new with you? I've seen what you've been doing with your podcast. Mhm. Very consistent with it, as well as the a new program that you started on your channel as well. How's that going for you? Oh yeah, the program I started on my channel. What is that? I'm sorry. There was like it was a cartoon. It was pretty amazing. Like the way Oh yeah. that was a pretty incredible. I was like, oh, this is Thanks. nice. So I'll say, by the way, like it was done professionally, as you can imagine, and it cost a lot of resources. Yeah, And what's funny is, so the hand is, it usually comes out as, like white, the software. yeah. But I was telling them, like, I can't use a white hand. That's just not going to happen. And they said, if you want a black hand, it costs another $100. Oh, that's just, this is incredible. But yeah, so hopefully I'm trying to do more, but I just don't have the funding right now. We'll see how things turn around. Yeah. Okay. That's good. I mean, we're all excited. Everybody loved it. I've seen the feedback as well from a lot of people. It was pretty Good. incredible. Yeah, I have Um, a lot of ideas to push in that direction. So hopefully, I'll try to do at least one more pretty soon. Pretty soon being in the next like month or two, but we'll see. it's good. Yeah. I can't wait. That's for Good. sure. Good. Yeah. Something that you've been, something that's going on in your profile that I've seen recently, and I feel like it needs a lot of attention. I feel like before we get started, I think we should speak about that. And then at the end again, we'll remind everybody that joins in late. Can you tell us a little bit about that? Sure. Thank you for giving me this chance, and I want to take this time to also thank everyone who's been sending me messages and prayers about my cousin, who has recently been diagnosed with cancer. So I made a video not too long ago, and her dad is actually Gashtik. So I don't know if you've heard that name before, but he founded a monastery called Sahaseon, and Mm, it's kind of the foundation for a lot of people. To go and learn and to get a lot of resources. Malakat is a magazine that I use a lot, and that's where I get most of my resources from. yeah. And her dad really dedicated his entire life to this church. Mm, And unfortunately, when it comes to his personal, life, like taking care of my cousin, his daughter, financially, he's just not there yet, and it costs a lot of money um, for the care. The good news is this: it was caught early on as first okay. stage cancer. So it's just a matter of doing the surgery, and if we're able to do that in time, we can save her life. So unfortunately, the surgery can't be done in Ethiopia. We're looking into Thailand or something like that to do it. So in short, we started a GoFundMe account. It's in the bio and it's in the link. There's also videos. If you go to my account, you guys can see. Today I did an interview with her live. How's Uh, that? yeah. So she's doing great. She's last year medical student, and unfortunately this thing is coming up to get in our way. But yeah, she's doing great. And I'm asking for all of you to do what you can, and those of you who've done, thank you so much for that. For sure. I'll make sure, everybody on my end knows as well so that I'll put the GoFundMe link on my story as well as my bio so that everybody can have an easy access for it for everybody that is watching Appreciate and that.
really Thank want you. to help. So I'm really sorry, but I am so happy as well that, you know, it was caught at an early time. That could be, it's very fixable. So that's a great news in a way, but I'm glad she's doing better. Mhm. Hopefully she recovers fully. Yep, 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 yep. All right. So let's get into it. Without further ado. Perfect. ከታላቅ ነው ካስመሰከረ ሰው ነው ከተማረ ይቆያል። አይ ማስመስከር እንኳን ገና ብዙ ይቀረዋል። So the second day we're here, really it's a great honor to like I said last time, I mean, ሳናውቅ እንደ አዋቂ ተብለን ማለት ሳናውቅ ሳይገባን እስቲ ቅኔ አውሩ ተብለን I just never want to forget that because it's a humbling experience. የእውነት ሰው ጠፍቶኛ ቁጭ ብለን that much እና እንደው ምናልባት እዚህ አንድ ሁለት ነገር ስላለን እንደው አንዴ I don't know if I said this last time የሆነ ኢንተርቪው ስሰማ somebody was asked ግዕዝ ታውቃለህ ወይ እና I always ask myself እኔ ምን እላለሁ እና I don't think ተዳፍረን እኛ ግዕዝ እናውቃለን ካለን እና አባ ምን ይበሉ ሊቃውንቱ ምን ይላሉ እኛ ቅኔ እናውቃለን ካልን እነሱ ምን ሊሉ ነው ደግሞ እና አንዳንዴ እሱን እንትን እላለሁ እና በጣም እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ ነው እዚህ ቦታ ላይ ቁጫን ነው having said that today I want to do something a little bit different. We're still doing Qine, don't worry. I'm not gonna I was gonna wear this. You were like, wait a minute. Hold on, wait a minute. No. We're still gonna do Qine. But so I don't know with you, your experience might be different from mine, but every time I talk to people and I'm like, yeah, I learned Qine and Deodarimanos and stuff like that, people are like, oh, Qine, okay, where's the thing? Where yet to got me fatao. And I'm like, listen, like Qine is very different because people that grow up in Ethiopia, Qine maralu. But the type of Qine they learn is one type of Qine, and they think that that's all that Qine is about, and they have a very hard time understanding the different styles of Qine. ሊቃውንት የሚሉት ከ300 በላይ መንገድ አለው የቅኔ መንገድ. Over 300 variety of Qines. Some argue up to 1,000. I've heard of 1,500 or something like that. እንግዲህ ለዛ ለበቃንም ግን ዛሬ እንደው ቢያንስ አንድ 3-4 መንገድ ብንመካከር እሱ ነበር እንትን ያልኩት ያለኝ የተዘጋጀውበትን ነው እሱን እንግዲህ እንትን እንላለን ማለት ነው መጀመሪያው is called like double entendre, and this is the one that's most commonly known in Ethiopia. It's wordplay. It's wordplay, and this is what people are asking. Yetu got me fatao. Yetu intent level. In English, we call it double entendre, and that's wordplay. So the first one is this form of Qine, and it goes something like this. Oh yeah, red is personally my favorite. And if you look closely, you will also be able to see it. I'll repeat that again. Oh yeah, red is personally my favorite. And if you look closely, you'll also be able to see it. ይሄ እንግዲህ ጉባኤ ቃና የሚባል የመጀመሪያው ቅኔ ሁለት ቤት ያለው ነው ሰሙ እንግዲህ ሰምና ወርቅ አለው ሁሌም ሰሙ ምንድነው from all the colors I happen to like red, and it's my favorite color. And you know, as an artist, if you look closely, you can also see that red is beautiful. Hey, someone lower again, like I said, it's a double entendre, and when we're thinking about these type of Qines, we look for double meanings. So the meaning is in oh yeah, red, and not yarid የሚያሰኝ ነው ማለት ነው Oh, Yared. Oh, exactly. Oh, Yared. Oh, Yared is my personal favorite. Is personally my favorite. Yared is personally my favorite from all of the composers, all of the teachers. Lenny Yared is my favorite teacher.
And if you look closely, if you read his teachings, if you listen to his zema, if you understand what he has given us, he will also be your favorite. It's not just mine, he will also be your favorite. Emilna. መጀመሪያው እንግዲህ this is the most common በተለይ በአማርኛ ቅኔ ትምህርት ቤት የሚማሩት this is the one that they learn. I just want to do another one quickly in contrast to this. የመጀመሪያው እንግዲህ እንዳልነው is the most common known. The next one that I'm going to do is less known and dare I say not even liked. And that is yugonji ቅኔ ይባላል. You probably know. And now it's advised a lot of the times, unless you're in that region, yugonji ቅኔ የሚደረግበት area ካልሆነ በስተቀር ብዙ ሰዎች እንደው እንደዚህ አይነት ቅኔ አታደርጉ ብለው ይናደዳሉ። ለምን? As you will see in a second, no one can get the ቅኔ. In fact, I can make the argument, yugonji ቅኔ, the purpose is to hide the meaning, so that nobody would find it, unless for the person who came up with it. And I'm not a yugonji ቅኔ person. That's not where I learned ቅኔ, but I'll attempt to do one, and I don't think I'm going to do it justice, but just so people understand the different styles. Yeah. So it goes something like this. انت አዳም ትእድማ ድህረ ቀባኢት አዳም ለዘዘ አዳም አዳም ገጸጽ ያሃ አዳም። ይሄ ነው እንግዲህ انت አዳም ትእድማ ድህረ ቀባኢት አዳም ለዘዘ አዳም አዳም ድህረ ቀባኢ ማነው ገጸጽ ያሃ አዳም። አሁን ምናልባት ለሰሚ ይሄማ this is children's play ምናምን, you know, like it seems easy, but to come up, this took me the longest, and I'll do another one later, ዝምዝም ቅኔ የሚባል. It really like it hurts your brain because ሙያ አለው እንዳልነው ቅድም ባለፈው ማለት ነው ህግ አለው እና ህጉን ጠብቆ ግን ሚስጥሩን ከልሎ ለማምጣት it's actually pretty difficult እና ለሰሚውም ለተናጋሪውም ከባድ የሆነ ቅኔ ነው። ብዙ ጊዜ a lot of people do it, especially like longer ones, to flex their ቅኔ muscles, which I think is funny. So ፍቺው ይሄ ደግሞ እንተ አዳም በነገራችን ላይ እንተ ተብሎ ቅኔ አይጀመርም, as you probably know, except for, there's always exceptions, except for me. No, I'm kidding. So except for በቂ ከሆነ በቂ ማለት እንግዲህ in English we call inte and all those reflexive, not reflexive, I'm sorry, anyway, so በቂ የሆኑት they're called headless clauses ይባላሉ. So we have like በቂ የሆነ like ማውጣት እንችላለን ዘሆረ ብሎ የሄደው የሆነ ሰውዬ ብለን ሰው ማውጣት እንችላለን እዛ ጋር ቅጽል ብቻ አይደለም ማለት ነው። relative clause, we call them relative clauses በእንግሊዝኛው. So እንተ ከሁለተኛው ነው የምንጀምረው። አዳም ራሱን አዳም ብለን አዳም አደመ። እንግዲህ አዳም ራሱ አዳመ ከሚል ግስ ነው የወጣው የተደሰተበት ወይም ያማረ ተብሎ በሁለቱም ይፈታል እና እንተ አዳም ሁለተኛው አዳም ላይ እንተ አዳም አደመ የሚለውን ይዤ አዳም የተደሰተባት የሆነች መጀመሪያው እንተ ላይ ሔዋንን አመጣለሁ ማለት ማን ነው ሁለተኛው እንተ ላይ። ከዛ እንተ ትእድማ የሚለው ጋር ደግሞ ሄጄ እንተ ትእድማ ሔዋን የምትደሰትባት የሆነች ከዛ የመጀመሪያው እንተ ላይ መስቀልን አወጣለሁ። መስቀል ድህረ ቀባኢት አዳም ያማረ የሆነ ቀባኢት ከቀባች በኋላ አሁን እንግዲህ ቅባት የተባለው ለሰሙ ቅባት ነው፣ ለወርቁ ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም ነው እዚህ ጋር ያወጣሁት። ከዛ ለዘዘ አዳም አደመ ዘዘ አዳም የሚለው የፈለኩትን ማውጣት ይችላል ከፈለኩ ሙሴ አብርሃምን አዳም የሚል ያማረ የሆነ ሙሴ ዘአዳም ያስደሰተው የተደሰተበት የሆነ አዳም ለአዳም ገጸጽያሃ አዳም ያ ፊቷ ያማረ ነው። አዳም የመጨረሻው አዳም እንግዲህ ኖርስ አንደኛ ቤቱ ሁለቱም አዳም ብዬ ነው ያመጣሁት። የቅኔ መንገድ አሁን ለምሳሌ even እጣነ ሞገር እዝል ቢሆን 11ዱንም ቤት
አዳም እያልኩ መምታት እችላለሁ አንድ አይነት ምንድነው የሚባለው አለው ግን እንደዚህ አይነት ዘዴ ግዕዝ እጣነ ሞገድ ባለ 7 ቤት ከሆነ ደግሞ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ሆ ብዬ መምታት እችላለሁ ወይም ሙ ሚ ማ ሞ ብዬ መምታት እችላለሁ ክብሪቲ ላይ መስቀል ከሆነ ደግሞ መስቀል ብዬ መምታት ይሄ እንግዲህ የቅኔ በሙሉ መንገድ ነውና እንደው እንድንማማርበት ነው ይሄ ብዙም ሚስጥርም የለውም ግን ለአዳም ፊቷ ያማረ ነው ማለት ለሰሙ ያቺ ሴትዮ ያማረ የሆነ ቅባት ከተቀባች በኋላ ለዛ ለወንድ ለወጣቱ ፊቷ ያማረ ነው ቅባት ከተቀባ በኋላ ለወርቁ ደግሞ ለመስቀል ነው ያ መስቀል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከተረጨበት በኋላ ለአዳም ያማረ ነው ማለት እንግዲህ ያው ምህረትን አገኘ ማለት ነው ይሄ የተለያየ አይነት የቅኔ ዘዴ እንዳለ ለማሳየት ነው እንግዲህ ይወሉ No, that was good. I was just mesmerized at that. I'm not up to that level of constructing something like that of you know the gonji ቅኔ I can't do that. I've heard it when Abba was speaking about it, and it's very very it is complex topic. Complex topic, and it's not well it's not my I can't say it's not my cup of tea, so I'm not even there yet to even consider it just yet, but it's something that I would love to learn at some point and then just expand you know the knowledge of Qine. And that's the beauty of Qine, is just like you said, there's so many ways about you can go about Qine and you can create your own path. That's what makes it really beautiful as well. So yeah, wonderful explanation, wonderful examples on there, like that was amazing. Like no words. Yibel, I don't know what Yibel is like. This needs like some other word for that one. That was amazing. That was incredible. Thank you. So yeah, back to let's simplify it to my level. For Gubaye Kana. The Gubaye Kana Zari like we said before, so Gubaye Kana. Yesamai Kazanoch then I'm the house, bo. Yes, I'm my cousin. Then I'm the house, bo. Fukurana azmat azret ammanbaro mutansu yemil gubaye kana. So what it means is that the cousins from the heavens per se, the sky, they came. Our cousins or my cousins from the sky, rain. They came into my house. When they came into my house, because Ama is Bagabugize. When they came into my house, and then the bottom part says, Fukurana an God, Azreit, Manbero Mutansu. Those who love guests, Azreit means, you know, fruits. Well, not fruits. What is it? Azreit. From Zar? Azreit, like something that grows. Seeds. Seeds, yeah, the seeds, those the one that loves guests, seeds rose from their chairs or from their sittings. So because it is the Kram season, this is winter season back home. Everything about Nakanimit, unless there is a specific date of a holiday, we usually count based off of the winter season. So this is a winter Kane. For the sum, obviously, when a guest or when a family comes over into your house, all especially when family comes over, you get up and you greet them. So in this, with this Qine, the work is this guest that came from the skies are rain. So when the rain comes down from the heavens onto this earth, Azra'it, or the seeds will grow. The rain will fall and then the seeds will grow. They would rise up. So that's the work behind that. We don't have to give it Moya Bilan Al Zare, but you get the gist. Yeah. Very good. ደግሞ ጉሮም ኃይሌ ነው ግዕዝም አማርኛም አለ መሰለኝ if I heard it correctly. Yeah. Very good. እንደዛ ሚክስ ማድረጉም I think gives it more flavor. በተለይ ባለፈው እንደተነጋገር ነው አደባባይ ላይ ሰው ምናምን ብዙ ጊዜ ግዕዝም የማይሰማ ስላለ ለቅኔው ማስተዋወቅ አማርኛ ወይ እንግሊዘኛ እንደዚህ ጣል ለማረጉ የትኛውን ያስነሳል? No. Moving on.
Yeah. Very good. And this is the only mixture of the things. I I don't have know everything ችግር else. guess. Go ahead. Go continue. የኔ ነው? የኔ አለቀ በቃ ጉባኤ ካለ ጨረስ። እሺ Or unless you want me to go next again. እኔ ትንሽ በረከት ያለ ነው ያስኩት ዛሬ I don't know. I'm ready to hear. That's why we're here. እሺ የሚቀጥለው በጣም የሚወደድ እንደውም ከቅኔዎቹ በላይ I think የሚወደደው ህብር ቅኔ የሚባል ነው ህብር ቅኔ ለሰሙም ለወርቁም አብሮ የሚያገለግል እንግዲህ ሰምና ወርቅ ማለት ለሰሙ ይሄ ነው ለወርቁ ይሄ ነው ብለን ለይተን የምናስቀምጠው ነገር ሲሆን ህብር ግን ሁለቱንም አጣምሮ ለወርቁም ምንድነው ለሰሙም የሚያገለግል ነገር ከሆነ የህብር ቅኔ ይባላል በጣም የሚወደድ ቅኔ ነው የህብር ቅኔ ደግሞ አንድ ዛምላኬ እንደዚህ ይመስላል እመነበሩ ተንሳ ህልፈተ ስጋ ዘበልየ እመነበሩ ሰብሯል እመነበሩ ተንሳ ነው እንጂ እመነበሩ ተንሳ ስለውም ደስ አላለኝም ታውቃለህ You just know why by the voice of Ryan by the sound of it you just can tell I think that's why they call it zema because like you say it and then the sound of it doesn't sound right so they're like oh zema like አዘንኩ ልክ ስለው እንዴ ለምን አዘንኩ አልኩ እምነመነበሩ ተንሳአ ነው እምነመነበሩ ተንሳአ ህልፈተ ስጋ ዘበልየ ይባርክ በመስቀለ እዱ ህብስተ ሊሉየ ይባርክ በመስቀለ እዱ ህብስተ ሊሉየ ቅድመ ከዋክብት አርዲት ቤተ ዚአሁ ስቃየ ቅድመ ከዋክብት አርዲት ቤተ ዚአሁ ስቃየ ነው ይሄ እንግዲህ የህብር ቅኔ ይባላልና በጣም የሚወደድ ቅኔ ነው አገር ቤት በተለይ ሁሉም እንደው በተለይ ገዝ ካወቀ ሁሉም የሚገባው የሚረዳው ቅኔ ነውና እምነመነበሩ ተንሳአ ህልፈተ ስጋ ዘበልየ መጀመሪያ በሰሙ ፈታውና ወደ ወርቁ መጣለው ያ ሽማግሌ ከመቀመጫው ብድግ አለ ይባረክ በመስቀለ እዱ ህብስተ ሊሉየ ልዩ የሆነውን ያ እንጀራ በእጅ መስቀሉ ይባርክ ዘንድ ከመቀመጫው ተነሳ ቅድመ ከዋክብት አርዲት ቤተ ዚአሁ ስቃየ በዛ በቤቱ በውስጥ ከተማሪዎቹ ፍለፊት እንግዲህ በእኛ በሀገር ቤት ውስጥ እንደዚህ አባወራ ነው መሰለኝ የሚባለው ዋናው ሽማግሌ ካሉ እንደዚህ በእድሜ ከፍ ያሉ ካሉ ምግብ ሲቀርብ የሚባርኩት እነሱ ናቸው እንጂ ዝም ብሎ ደፋር የኔ አይነቱ አይደለም የሚባርከውና እንደው ወደ አባቶች በተለይ ካህን ካለ ይሄ ደግሞ ሽማግሌ ተነስቶ ካህን ነው የእጅ መስቀል አለ ካህናት የሚይዙት የእጅ መስቀል ይባላል ይሄ አንገት መስቀል ነው እንግዲህ የተለያዩ መስቀል አሉ በቤተክርስቲያናችን የእጅ መስቀል ደግሞ ይዞ እንጀራውን ባረከው ይላል ቀድመ በዛ በተማሪዎቹ ፍለፊት ተማሪዎቹም አሉ በዛ ይሄ ለሰሙ ነው ለወርቁ ደግሞ ዘበልየ ሽማግሌ የተባለው ያህልፈተ ስጋ ለዓለም ከአዳም ጀምሮ የነበረው ያ ሽማግሌ አሁንም ያለው የሚያስቸግር በየቤቱ ገብቶ የሚያንኳኳ ያልተፈቀደለት ዝም ብሎ ዘራፍ ብሎ የሚገባ ግን ሽማግሌ ነው እና ይሄ ሞት ህልፈተ ስጋ የስጋ ህልፈት ወይ ሞት ይባርክ ዘንድ በመስቀል እዱ ባረከ ይባርክ በመስቀል እዱ ህብስተ ሊሉየ ልዩ ሆነ ህብስት የተባለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱ እኔ እውነተኛ መበላ ምግብ ነኝ ብሏል I am the true bread he said in the Gospel of John chapter 6 verse 53 እና ጌታችንን ይባርከዋል ማለት በመስቀል እዱ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ እጁ እንደዚህ ብሎ ነው የተሰቀለው እና ያንን ይባርክ ዘንድ ማለት በመስቀል ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አርፏል ማለት ነው ቅድመ ከዋክብት አርዲት ማለት ከልጆቹ ከዋክብት ደግሞ በፊት ለፊቱ በተሰቃየ ጊዜ ስቃየ በተሰቃየ ጊዜ በፊቱ ከዋክብት ወድቀዋል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
በተሰቀለ ጊዜ ለማለት ይሄንን ደግሞ የሚያመለክት ህብር ቅኔ ነው። ይሄ የህብር ቅኔ ይባላል። ብዙ ጊዜ የተለመደ ነው። እንዴት ነው ይላሉ እርሶ? ይበላ that was beautiful. This is what we call ይሄ የሊቃውንት ቅኔ የሚባሉት ናቸው። Like this is ሊቃውንቱን እንኳን እንተውና no. Like, what I'm saying is like this is like what they aim for, especially when they are telling kane, especially in the churches and stuff like that. This is what they're looking for, in-depth meaning, something that preaches the gospel. And then I was that's what we're looking for, especially in kane. It's not just summon work and bringing in random things, but something that would give you even more lesson than just hearing those, you know, the play on words thing. So that was really, really amazing. Yeah. እንዴት ነው ብዙ አለ ወይስ እንዴት ነው? አንድ ልጨምር? ጨምር, because like I only have 4, so go ahead please. I have nothing. እሺ የሚቀጥለው ደግሞ እንደ ጎንጅ ቅኔ እንዳልነው ያልተለመደ ነው። እንደውም ምናልባት this is the least known for a reason. እንደውም እኔ ዝምዝም ቅኔ this is my 3rd time ስሞክር እና ሁለቴ አበላሽቸዋለሁ። እንግዲህ የዛሬውን እግዚአብሔር ይወቅ። እና በጣም ለነገሩ መንገዱም ብዙም አይከብድም፣ ግን ሙያም ለመስጠት ይከብዳል እውነቱን ለመናገር። እና አካሄዱ በጣም የተለየ ነው። የዝምዝም ቅኔ እንደ ሌላው ህግ ራሱ የሚከተል አይደለም። ዝምዝም ወርቅ ወይ ዝምዝም ቅኔ ይባላል። እንግዲህ ለማሰማት ነው። አሁንም እንግዲህ የቅኔ መንገድ the different styles of ቅኔ የሊቃውንት ቅኔዎች የተሰበሰቡ አሉና አንዳንድ ጊዜ ሳነብ እዛ ላይ ያገኝና ይሄ ቅኔ አይደለም ብዬ ድሮ እንትን ነበር። ስላልገባኝ እኮ ነው። ቢገባኝ እኔም ማመሰግን ነበር። ግን አንዳንድ ጊዜ ማናቀውን ነገር ዝም ብለን እንትን የምናደርገው ይሄ እንግዲህ የሰው ጸባይ ነው። እና ዝምዝም ወርቅ በጣም እንደውም መለመድ ያለበት ቅኔ ነው። ወደ ቅኔው ሊሄድ ማርያም ፀሐይ እንተለኩሉ ብርሃን፣ ማርያም መቋሙ ለነዳይ ምእመን፣ ማርያም እጽ ዘበላይ ሌኪ መድህን። ይሄ ነው እንግዲህ ዝምዝም ወርቅ የሚባለው። የሄደ ሙያም ለመስጠት በጣም ይከብዳል እንዳልኩት ነው። ማርያም ፀሐይ ዘበላይ ሌኪ እንተለኩሉ ብርሃን፣ እመቤታችን ለሁሉ ብርሃን የሆንሽ ፀሐይ ነሽ፣ ለሁሉ ብርሃን የሆንሽ ፀሐይ ነሽ። ማርያም ሆይ ማርያም መቋሙ ለነዳይ ምእመን፣ ለተቸገረው ለዛ ለታመነ ታማኝ ለሆነ የተቸገረ ሰው መደገፊያው ነሽ መቋሙ። ማርያም እጽ ዘበላይ ሌኪ መድህን፣ ማርያም ሆይ በላይሽ ላይ እንግዲህ ዛፍ በሀገራችን መድኃኒቶች የሚገኙት ከዛ ከእጽ ነው ብለው አበው አስተምረውናልና በላይሽ ላይ መድኃኒት የሚገኝብሽ ዛፍ ነሽ። መድኃኒት ያለው እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው እዚህ ጋር። እና እንዲህ ያለ ይቀጥላል ቅኔው። ብዙ አልተለመደም እንዳልኩት ነው፣ ብዙም አልተሰማም። ግን ይሄ እንግዲህ አንድ የቅኔ መንገድ ዝምዝም ቅኔ ዝምዝም ወርቅ እያሉት ይጠሩታል። ግን እንዳልኩት ነው ብዙ ጊዜ ስላልተለመደም ኮሜንትም አንዳንዴ ፖዚቲቭ ላይሆን ይችላል። Actually, this is the very first time I've heard of this kane. But this is the very first time I've heard of the Zim kane. I've heard of the name, but I've actually never heard one before. And this is very uncommon. Yeah, that's amazing. I mean, I don't know how you learned all this. I don't know about this. I'm not ready for all that. But this is something. This is the kind of ways that you can do kane. This is the beauty of kane, honestly, for everybody that is watching. It's just there are so many ways about kane that you can go about. There's so many things. It's in depth. It doesn't end. It's an endless knowledge. Some things you learn, you get, and then you move on. Whether it is zema, whether you learn, mesahaft, you learn it, and then you are limited to what is given to you. But when it comes to kane, the beauty about that is
it's your own philosophy, and Yeah. it's just endless things that you can do with it. That's just incredible. Yeah. Anyway, so Yeah. I'll do one Zamlak here so that I can be like your commercial break, and then so actually I'll tell you why this Qine was written. Anyway, አማሌቃውያን በረድ ወመብረቀ ሰማይ ሁሎም ይክአው ለአውፅለ ሰግላ ምዕመናን ደሞሙ በእሳተ ነድ አውአዩ ወመሰኪኖን ቤቶሙ የሚል ነው። I'll repeat it again. አማሌቃውያን በረድ ወመብረቀ ሰማይ ሁሎሙ ይክአው ለአውፅለ ሰግላ ምዕመናን ደሞሙ በእሳተ ነድ አውአዩ ወመሰኪኖን ቤቶሙ የሚል ዘአምላኬ ነው። እና obviously we discussed what ዘአምላኬ is last time. So the meaning behind this is Amalekawan means I can't name names right now, but Amalekawan people who don't have faith. Let's just say Amalekawan. እነማንን ነው? እነማንን? እስልምና ማለት ነው። አማሌቃዊ ማለት እስልምና አማሌቃውን በረድ ያሰብከው ሰው ካለ ብዬ ነው። በቂ ነው ማን ነው ለማለት ነው። Oh, it's just I can't see your face because it just makes me laugh for no reason. So Amalekawan bered ወመብረቀ ሰማይ ኩሎሙ. So Amalekawan, these people bered in መብረቀ ሰማይ or lightning of the sky, both of them ይክአው ለአውፅለ ሰግላ ምዕመናን ደሞሙ. ለአውፅለ ሰግላ means the neck for the leaves of sagla, or it's a type of plant that actually falls in the middle of for that leaf. They afesasu damachon, they spilled their blood. So difficult to translate all the way to English. I know. Damachon afesasu, they spilled their blood. Because Yeshola, I don't know if you know Shola, Yesagla malet Yeshola, no. Sagla, the leaf, I don't know if you know, like if you like cut it, it actually has there's a certain liquid that comes out of it. Oh wow. And okay. that leaf actually falls every winter. And now that's why I brought this here. And now መጨረሻ ላይ በእሳተ ነድ አውአዩ, they burned with burning fire. ኦመ ሰኪኖን, ኦመ means the tree. Sekinon is the sagla ያለበት ቦታ. Sekinon is the place where the tree grows. Betomu, their house. They burned their house. So the sum is that what is going on recently, or the situation that's going on recently, with Christians being slaughtered, their house being burned, being persecuted. That persecution is the sum for this Karam or winter Qine. The work is obviously winter. During winter times, Sagla or Yeshola Katal, the leaves will fall down, and that leaf actually bleeds a certain liquid during this winter times. And that the persecutor in this Qine is Barad, means the Mindano. Hell. Yeah, it hails during winter season. And Mabrak, so when the Mabrak comes and hits the Shola, it bleeds and then it falls and all that good stuff. And then when the Mabrak hits the tree, usually it catches fire. And that's where Omesekino and the Bened Desati Tavalo, that's where it comes from. It's a little I love this Qine. It's just it has so much depth to it, because especially with what's going on right now. That's one of my I love the fact that you do a lot of Karamte Qines. I'm very jealous of that, by the way. Karam Qanis are amazing. Like there's so much you can do with it. I have one that is okay, we'll get to it later on, but Karam Qani is like so far my favorite. Really? Okay. Sege was my favorite. I think Buzu Mystery Genya Batala. Sege is beautiful. Yeah, it is. I mean, I can do that like every day is just like wow. Kremt, I think my problem is I don't know the sum or the work rather. ወርቁን ካላወቀው ደግሞ ሰም ለማድረግ እንትን ይላልና ቆጽል ከማለት ሌላ ዝናብ ቆጽ አለቀብኝ ዘን ውሂዝ ክረምት መብረቅ ነጎድጓድ
That's true. That's true. Sakinon, Ibrasdi. There's a lot. Ibrasdi is the same thing. It's kind of like Sakinon. It's a Oh, place. really? Okay. Okay. Yeah, I don't know. እንግዲህ አገር ቤትም maybe because I didn't grow up there or like እንትን በተለይ any some I remember ቅኔ ቤት like farming or anything like that ምናምን ቅኔ ካደረጉ የኔታ ማለት ነው and then he would be like ለዳዊት ደግሞ የከተማ እናምጣ ብለው በመኪና በመናምን ያመጡ ነበር እና የሚገባኝ እሱ ነው generally speaking, you know. So I wish I want to learn because like it seems like really fun ሚስጥር በቀላሉ የሚገኝበት ጥሩ አንዳንዶቹ የሚከብዱ አሉ እውነቱን ለመናገር እንደው እንትን የሚሉ አሉ አሁን ለምሳሌ ክብሪቴ የምወደው you will never run out ሚስጥር never ክብሪቴ is just always በቃ because it's the passion of Christ ዘወትር በቃ እንትን ትላለ ሚስጥር ይፈልቃል እና it seems like ክረምት ላንተ እንደዛ ነው መሰለኝ that's what Abba said usually ክረምት and Abi Tzom are the best times to actually do kines because there's so much theme to go along with it and ክረምት you can do a lot with it that's what I thought too at first they're like every day you're counting for like the next a month and a half you're doing ክረምት kines I'm like okay, when the rain falls, what then, you know? But you can do a lot with it. And just, I can't say enough about that, but the way they construct things is incredible. Anyway, go ahead. Floor is yours. Perfect. እንግዲህ አሁን ያየነው double entendre አይተናል the word play ጎንጂ ቅኔ አይተናል ህብር አይተናል ዝምዝም ወርቅ አይተናል አሁን ደግሞ ልክ behaves a lot like ሰምና ወርቅ again just a little bit different the rules are essentially the same የታሪክ ቅኔ ነው የምንመለከተው የታሪክ ቅኔ ማለት ብዙ ጊዜ ነገር ያለው ነው አሁን ቅኔ እንትን ምለው የሆነ ጓደኛ አለኝ ኢትዮጵያና እሱ በጣም የታሪክ ቅኔ በጣም ነው የሚወደው እና እንደው ታሪክ ቅኔ ይለኛል እና እንግዲህ በዛ መሰረት የታሪክ ቅኔ ነው የምናቀርበው ማለት ነው የታሪክ ቅኔ apologize. How's your mom? Yeah, I apologize. But, this is the third time. I'm gonna have to like give it. What's going on? Yeah. እና እንግዲህ የታሪክ ቅኔ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወይም ሌላም ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል የሆነ ታሪክ ካለ ያንን ታሪክ ሰም አድርገን እንመጣና ለወርቁ ደግሞ ምሳሌ እንፈልግለታለን ማለት ነው ምሳሌ እንፈልግለታለን እና በዚህ መንገድ ነው ቅኔው የሚደረገው ወደ ቅኔው ሊሄድ ማለት ነው መላእከ እግዚ ኤልያስ መላእከ እግዚ ኤልያስ መላእከ ፈጣሪ ኤልያስ በካየ እሙ ዘሰምኦ ለወልዳ ፈወሶ ለወልዳ መጽኦ እንግዲህ የንባብ ስልት ነው እንጂ ብዙም የለውም ነገሩ ለወልዳ ፈወሶ ለወልዳ መጽኦ ድህረ እምዕድ ንባቡ ደግሞ አልወደድኩትም እዚህ ሶስተኛው ቤተም ቢብሎኛል ድህረ እምዕድ ነድ ወሰደ ወለ እግዚኡ ጸውኦ መልሰዋለሁ መልአከ ፈጣሪ መልአከ እግዚ ኤልያስ መልአከ ፈጣሪ ኤልያስ በካየ እሙ ዘሰምኦ ለወልዳ ፈወሶ ለወልዳ መጽኦ ድህረ እምዕድ ነድ ወሰደ ወለ እግዚኡ ጸውኦ ነው እንግዲህ ይሄ ምንድነው ኤልያስ ሰሙን ልፍታው መጀመሪያ የሚቀለው እንደዛ መሰለኝ ግን no I don't want to change the tradition እንደሚደረገው እናድርግ የፈጣሪ መልአክ ኤልያስ የእናቱን እንባ ለቅሶ የሰማ የሆነ የዛ የፈጣሪ መልአክ ኤልያስ ያ መልአክ ኤልያስ
ለወልዳ ፈወሰው ለወልዳ መጽኦ ለልጇ መጥቶ ልጇን አዳነ ይሄ እንግዲህ ለነባቡ ነው ያመጣሁት እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ነባብም ጥሩ ያድነዋል ይባላል ሚስተር ከሌለው when you're struggling this is the last so ለወልዳ ፈወሰው ለወልዳ መጽኦ ለልጇ መጥቶ ልጇን አዳነ ድህረ እምእደ ነድ ወሰደ ወለ እግዚኡ ጸውኦ ከእሳት እጅ ከወሰደ በኋላ ወደ ጌታ ጠርቶ ጸልዮ ማለት ነው ለሰሙ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኤልያስ የሆነች እናት ነበረችና ልጇ የሞተባት ቤት ሄዶ እናትየው ያለቀሰች ከዛ በኋላ የሞተውን ልጅ ከእጇ ተቀበለው ይላል ተቀብሎ ወደ እግዚአብሔር ጸልዮ ልጁን ወደ ህይወት መለሰው ይላል እንግዲህ ይሄ ሰሙ ታሪክ የተባለው የታሪክ ቅኔ የተባለ ለዚህ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ እንትኑ ከሄድን ወደ ወርቁ ከሄድን መልአክ ይላል እዛ ጋር መልአክ የተባለው ገብርኤልን ነው እንግዲህ የገብርኤል የፊታችን እሁድ የገብርኤል ታሪክ ስለሆነ ገብርኤል ብካየ እሙ የተባለ እሙ እንግዲህ ኢየሉጣ ልትሆን ነው ለወርቁ ማለት ነው ለሰሙ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ነው ለወርቁ ደግሞ ኢየሉጣን ራሷን ስሟን መጥራት ይቻል ነበር ግን እንደው ለሰሙ ለወርቁም እንዲያገለግል ብዬ ነው ለወልዳ ፈወሰው ለወልዳ መጽኦ ለኢየሉጣ መጣ ማለት ማን ነው ለወልዳ መጣ ማለት ያ ቂርቆስ በ3 አመቱ እውነት ለመናገር እናት ሆይ አናንያ አዛርያ ሚሳኤልን ያዳነ መልአክ እኛንም ማያድነንም ብሎ ስለመሰከረ ለሱ ብሎ ነው የመጣው ያንን ጸሎት ሰምቶ ነው እና ልጇን አዳነ ማለት ከእሳት ወጣ እምእደ ነድ ወሰደ ከእሳት ወስዶ ልጁን ወለ እግዚኡ ጸውኦ ማለት እንግዲህ መልአክ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንም የሚያደርጉት ነገር የለም ለማለት ነው ያመጣውት እና ይሄንን ይመስላል ይሄ እንግዲህ የታሪክ ቅኔ ነው beautiful beautiful that was well constructed well perfectly if it's perfectly that was pretty amazing I loved it I loved that one that was good I want that one right after this video Gabriel is coming up that was good I love that one. But Gabriel is coming up pretty soon. Gabriel and they have فنوته لكيركوس وأمزياه على ساقوم وجبته أمت أنا جبتاوي زنا يوردوم ومايات يميل زرفول للعبة but I'm it's amazing thing anyway this one is actually the one I did this morning and it was the one I had to you know the one that you're like I hope you mess up why you guys say that live man I just gotta let them know like text to me I was scared but it was good I was just minor correction that I got but it was very good so I'm proud of it I'm proud of it so it's I'll say that's wazima so the daqiq Stephanos ማዕባነ ምድሩ sorry እንደገና ደቂቅ እስጢፋኖስ ማዕባነ ምድር አዝማድ አመፈለሰ ለህዝቡ በሰማይ ፍንዋነ ራማ ኩሎሙ የበቡ ድህረ ሰረገላ ወሰደ ወሰባ ሰማያት ከበቡ እስመ እስጢፋኖስ ወሃበ እንደማአስቡ ለጻድቃን ይትራአይ ጥበቡ መጨረሻ ላይ ያመጣናት ማለት ነው ለጻድቃን ይትራአይ ጥበቡ ብሎ ነው ያመጣው ደቂቅ እስጢፋኖስ ማዕባነ ምድር አዝማድ አመፈለሰ ለህዝቡ በሰማይ ፍንዋነ ራማ ኩሎሙ የበቡ ልጅ እስጢፋኖስ child Stephanos young Stephanos from his family or from his family town which is called Ayavan Midr so የድንጋይ ምድር ከዛ አዝማዶቹ ፈለሰ means he ምንድነው ፈለሰ he migrated out of that he departed ለህዝቡ to back to his people he migrated
And then it says በሰማይ ፍንዋነ ራማ ኩሎሙ የበቡ በሰማይ ያሉ የሚላላኩ የሰማይ ተላላኪዎች ራማ ተላላኪዎች በሰማይ አሉ በቃ ተደሰቱ ያው ልጁ ወደ ህዝቡ ሲመለስ ወደ ቦታው ሲመለስ ድህረ ሰረገላ ወሰባ ሰማያት ከበቡ በሰረገላ ከሄደ በኋላ በሰማይም ያሉ ሰዎች ከከበቡት በኋላ and then like what did that happen እስመ እስጢፋኖስ ወሃበ እስጢፋኖስ ሰጠ he gave what did he give እንደ በአስቡ የደም ደሞዙን ሰጥቷልና ከዚህ እስመ ሰጥቷልና ለጻድቃን ይትራአይ ጥበቡ ለጻድቃንም አሉ ለምድርም ላሉ ጻድቃን ለሰማይም ጻድቃን so that they may see his beautiful wisdom his beautiful work and that's the kane for the some whenever somebody that left their home when they've come back to their home for their back to their family they celebrate and usually they would bring gifts and such and that's what the sum is so he gave right and then for the work he actually gave ከደሞዙ ያው እዚህ ሀገር ውጭ ሀገር ተኪዶ they work and then ካገኙት ደሞዝ ነው ሄደው ለሚሰጡት ለወርቁ ደግሞ ያው ከደሙ like literally ከደሞዙ he gave so that they can see the good works that he has done and that's the work for Saint Stephen because today is actually Saint Stephen and that's one of my wazimas you will know that's amazing man honestly like it shows that every time like you're growing and getting in a very short period of time they say the average period is 2 years and how long you been doing Qine by that 6 months are you serious 6 months yeah it's remarkable a lot of the times እንግዲህ 2 አመት ነው የሚባለው Qine ለመቀኘት እና በጣም ለይቶ ሰምና ወርቅ አምጥቶ እንደዚህ I mean that's like really really remarkable 6 ወር ምን ያደረኩ ነበር እኔ እንደው ሃሁ እየቆጠርኩ ነበር መሰለኝ that's a whole lot no it was tough it was like, I struggled I'm still struggling so that's amazing in a very short period of time I think one time no የሆነ ልጅ በ8 ወር መጥቶ የተቀኘው and the reason why he did that is ሰዋሰውን ያቀው ነበር ገዝ ያስተምር ነበር actually እና አወራረዱን ምናምን almost the second day መጥቶ ያስቀጽል ነበር cuz he was like fire by the way he had like a master's degree የተማረ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምናምን እና the heck with this we don't know ገዳም የገባው እንደውም አሁን መጽሐፍ ጽፏል የቅኔ መጽሐፍ really yeah the kid is fire I'd love to get my hand on it. and now so when I met him I think he was like 23 24 I have a Facebook live no YouTube live ኢንተርቪው ያደረኩትን ፖስት አድርጌዋለሁ እና የሚገርም ነገር ሲያወራ ራሱ ቁጭ ብሎ እንግዲህ 24 አመቴ ነው ድጓ 5 አመት በማር ምናምን እንደዚህ ባደርግ ነዚህ ሲጨርስ 35 ይሆነኛል ከዛ ህይወቴን ጀምራለሁ like and he's like casually like it's nothing to him he has an engineering degree ምናምን like I mean the guy is fire so like ብዙ ጊዜ አይታወቅምና ኢትዮጵያ ሲሄድ ራሱ በግዕዝ they were holding conversations I think I've told you this for 30 minutes and like that was just that is wild yeah እና እንደዛ ይመስላል ጊዜያችን እንዴት ነው by the way I think we have a little bit of time we have about 5 or so minutes so one more Libet please the last one እኔም እንግዲህ ዋዜማ በረከቱ እንዲደርሳኝ ሁሉንም ያካተተ ሰምና ወርቅ little bit of double entendre አንተም እንዳልከው ይሄ ደግሞ እኔን ያስደሰተና በጣም እንደምኮራበት በእውነት እንዴ ይሄን ያክል ይችላልው ወይ ብዬ ለራሴ ያጨረጨኩ ከጨረስኩ በኋላ ማንንም አልነበረም አጠገቤና እና በጣም እናጫጫዋለን I'm ready to clap እንደው በደንብ እንደው አሁን ሁላችሁም ስሙኝ ግድ የለም ግዕዝን ባትችሉ ቻሉ ለዚህ ብላችሁ በግድ right now ቃሌ በለና ጀምሮ እንግዲህ ለዚህ በሉ ምክንያቱም በጣም እውነት እኔ መሰማት አለበት ነው በተለይ ቀደም እንዳልከው
በሀገር ሁኔታ በሁሉም እንትን ብሎ ስለሆነ እንደው ይሄ መሰማት ያለበት ቅኔ ነው አንዳንዱ ቅኔ እንተ ምናምን የሚባለው ባይሰማ ጥሩ ነው ይሄ ቅኔ መሰማት ያለበት ነው ወደ ቅኔው ልሂድ ከዚህ በኋላ ደግሞ ጥሩ ካልሆነ እንዳትከሰል you hyped it up I know I'm kind of worried ይረውጹ ሀበ ከኒሳ አርዴት ላይካና አርዴት በተዋህዶ ዘጸኑ ይረውጹ ሀበ ከኒሳ ላይካና አርዴት በተዋህዶ ዘጸኑ በሌሊት ዘኢትዮጵያ ሀተታ ይስምዑ በሌሊት ዘኢትዮጵያ ሀተታ ይስምዑ አመመጥቃ አነድ አድመጹ ደቂቀ ይሁዳ ዘቀኑ አመመጥቃ አነድ አድመጹ ደቂቀ ይሁዳ ዘቀኑ በከመ አዘዞሙ ሎሙ እለይት ፊግቡ በከመ አዘዞሙ ሎሙ እለይት ፊግቡ አቡሆሙ ለሐኬት እግዚኡ አቡሆሙ ለሐኬት እግዚኡ ይሄ ነው እንግዲህ ቅኔው ይበል ይሄ ከነንትኑ ከነዚህ ማውራቱ this one I do good ይሄ ነው አዲሱ ይበል የአሜሪካ ይበል ይሄ ነው የአሜሪካ ይበል ነው ይሄ እና ወደ ፍቺው ስንሄድ ይረውጹ ሀበ ከኒሳ ማለት እንግዲህ ቤተክርስቲያን ማለት ነው ወደ ቤተክርስቲያን ይሮጣሉ ማን ላይካና አርዴት በተዋህዶ ዘጸኑ በተዋህዶ የጸኑት የሆኑ ላይካን ዲያቆናት ተማሪዎች ወደ ቤተክርስቲያን ይሮጣሉ ለምን በሌሊት ዘኢትዮጵያ ሀተታ ይስምዑ በሌሊት የኢትዮጵያን ሀተታ ይሰሙ ዘንድ ይሮጣሉ መቼ አመመጥቃ አነድ አድመጹ ደቂቀ ይሁዳ ዘቀኑ የቀኑ የሆኑ የይሁዳ ልጆች ተማሪዎች እነዛ ልጆች መጥቃ አነድ አድመጹ የእሳት ደወልን ባሰሙ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን እነዛ ይሮጣሉ በከመ አዘዞሙ ሎሙ እለይት ፊግቡ አቡሆሙ ለሐኬት እግዚኡ የዛ የሁከት የጭቅጭቅ የመከፋፈል የጠላቻ ጌታው የሆነ አባታቸው ማን እንደሆነ እንግዲህ ይታወቃል አባታቸው የሚወዱት የሆነ አባታቸው ባዘዛቸው መሰረት እነዛ የይሁዳ ልጆች የእሳት ደወልን ሲያሰሙ ምስኪን ዲያቆናት ተማሪዎች ደግሞ በሌሊት ከእንቅልፋቸው ተነስተው ወደ ቤተክርስቲያን ይሮጣሉ ነው አሁን እንግዲህ ለሰሙ ምናልባት ኢትዮጵያ ያላችሁ እዚህ አሜሪካ ሀገር አላርም የሚባል ነገር አለ ኢትዮጵያ በተለይ ድሮ አላርም ሳይሆን ደወል ነው ያላት እግዚአብሔር ይመስገን በጊዜያችን እኛ የሆነ የራሳችን አላርም ነበረን ለሀገር የሚሰማ ለሀገር የሚደርስ እና ሰዎች ያንን ደወል ይመታሉ ደወሉ ሲመታ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ሊጀምር ነው ማለት ነው ጀግኖች ደግሞ በተዋህዶ ይወጸኑት እንቅልፍ አስቸገረኝ የማይሉት ያልተሸነፉ እነዛ ተማሪዎች ደግሞ በሌሊት ወደ ቤተክርስቲያን ይሮጣሉ ለምን ቤተክርስቲያን እንግዲህ እንደ አሜሪካው ሳይሆን እንደ ሀገር ቤቱ ክፍል አለው ቅኔ ማህሌት ያለ ይከፍለዋል እና ቅኔ ማህሌቱ ወደ ዜማ የሚደረግበት ከዛ በኋላ ዋናው ደግሞ ቅዳሴ የሚደረግበት ክፍል አለው እንደውም እዛው ደብረ ሊባኖስ ቅኔ ማህሌቱ is downstairs ምንም አይገናኝም ከእንትኑ ጋር እና የገድል ቤት ደግሞ ሌላ አለ ንባብ የሚነበብበት ከዛ በላይ ደግሞ ትርጓሜ የሚነበብበት በነገራችን ላይ እዚህ ላይ እየተማማረ እንድንሄድ ብዬ ነው አንድምታ የሚባለው ነገር ከየት መጣ ብንል ድሮ በግዕዙ ቦ ይቤ ዮሐንስ አፈወርቅ ቦ ይቤ ባስሌዎስ እያለ ነበር የሚፈታው እያንዳንዱን ግስ ተናጋሪው ይገለጽ ነበር ወደ አማርኛ ሲቀየር ግን ስሞቹ ቀርተው ዝም ብሎ አንድም ዮሐንስ አፈወርቅ ይላል አንድም ባስሌዎስ ይላል የሚለው አንድምታ ከዚህ ነው የመጣው እና ቤተክርስቲያን ላይ ስንማር እንግዲህ ቤተክርስቲያን የሄዱት ደግሞ እዛ በሌሊት ልክ መጽሐፍ ቅዱሱ ከተነበበ በኋላ አንዱ ተነስቶ ትርጓሜ ያነባል እዛው ትርጓሜ ላይ አንዳንዴ ሀተታ ብሎ ይፈተዋል ሀተታ ማለት ሀተተ መረመረ ነውና የዛው ታሪክ ምርምር የሚመጣው ነገር የበለጠ የዛ that verse is the one that gives us more meaning to the verse to hear this commentary on the Bible
the young deacons run into the church. When they hear the dawah, based on how their teacher is teaching it ነው እንግዲህ ለሳሙኤል ለወርቁ ደግሞ በዛሬ ጊዜ ሀገራችን ችግር ላይ ናት እውነቱን በሚያውቀው ችግር ላይ ናት ብዙ ሰዎች ደቂቃ ይሁዳ እንደው የይሁዳ ልጆች ሆኑ ሀገራቸውን የሸጡ እኔ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ በሙሉ እንደ ዋስትና የሆነች እናት ነች እውነቱን ለመናገር እኔ በጣም ነው ማዝነው በዛሬው ጊዜ ኦርቶዶክስም ነኝ የሚለው ኦርቶዶክስም ይሳደባል በዛሬው ጊዜ የሚያሳዝነው ቤተክርስቲያን የሚሳደቡ አሉ ያልታደሉ የቤተክርስቲያንን እንቁ ጌጥ ምን ያክል ውበት እንዳላት ያላወቁ ያልታደሉ ብዙ ሰዎች አሉ በተዋህዶ ግን የጸኑ ምንም አይነት ችግር ቢኖር እንደውም እሳት ቤተክርስቲያን በተቃጠለች ጊዜ በመጥቃነድ ያ የይሁዳ ልጆች እሳታቸውን ሲያሰሙ የቤተክርስቲያንን ታሪክ ሀተታ ለመስማት ወደ ቤተክርስቲያን ይሮጣሉ ዘኢትዮጵያ ሀተታ ይስሙ ይሄ ወርቁ ነው ግን there's a double entendre ወርቁ ላይ ወርቅ አለ መጀመሪያ ወርቅ ታሪካቸውን ቢያውቁ ኖሮ በተዋህዶ ጸኑት በሙሉ ለቤተክርስቲያን ይደርሳሉ በዛሬ ጊዜ ለቤተክርስቲያን መድረስ ያስፈልጋል ለማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሀተታ የሚለው ቃል በደንብ አድርገን እንደው ልብ ካል ነው የሚል የኢትዮጵያ ፉከራ ደግሞ አለ አባቶቻችን ያሰሙት በወታደርነት ጊዜ ጦርነት ሲመጣ ሀተታ የሚባል ነገር አለ እኔ በቲቪ ላይ ነው ያየሁት እንግዲህ እና ያንን ለማሰማት ማለት ዛሬ የጦርነት ጊዜ ነው የኛ ግን ጦርነት የተለየ ነው እንደሌሎቹ በጸሎትና በጾም ነው ይሄንን ጦርነት የምናሸንፈው ግን ያንን ለመስማት ያንን ድምጽ ለመስማት ለጦርነት መዘጋጀት አለብን ተኝተናል